केशी घाट में राधे राधे श्यामकुंड में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधुवन में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे श्यामकुंड में राधे राधे जोर से बोले राधे राधे हाथ उठा के जय वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे निधुवन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधुवन में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे श्यामकुंड में राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे वृंदावन में राधे राधे निधुवन में राधे राधे श्यामकुंड में राधे राधे निधुवन में राधे 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 আমার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যে সখীগণ ছিল তারা কি করছে না মা, তারা সবাই মিলে একসাথে নদীতে স্নান করতে গিয়ে কি করছে, সখীরা যে বস্ত্রটা পরেছিল সেই বস্ত্রগুলো না তারা পরিত্যাগ করেছে, অর্থাৎ বস্ত্রগুলো খুলে নদীর তীরে রেখে দিয়ে তারা উলঙ্গ অবস্থায় নদীতে স্নান করছে। তাহলে যখন তারা উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করছে, এখনকার দিনে আমাদের মেয়েদের কারোর একটা করে শাড়ি, আমাদের কারোর একটা করে শাড়ি আছে কি নেই। এখন মায়েদের যা শাড়ি আছে না, এক জায়গায় করলে মনে হবে যেন বড় বড় দোকানে থাকে, যা দেখো নিয়ে নাও, যা দেখো নিয়ে নাও, কোনোটা না তোমার